नमस्कार दर्शक बंधु शुभ संध्या आम नहीं आसु देश विदेश राज्य 20 गुरुत्वपूर्ण खबर खबर भल लगे भिडियो को लाइक करने सहित चैनल नुआ सब्सक्राइब करी आपण जिलार ना लिखिदेवे जहाँफल प्रत्येक दिन आपण जिलार खबर किसी ना कि अपडेट पाइपर तेज कौन रही आज सन्धार खबर प्रथम खबर ह्यूमन को दुई मैनेजर ना एतला हॉलीवुड कंठशिल्पी ह्यूमन सागर को मृत्यु घटना पाखापाखि 3 दिन हो सारे एवं आउ गोटे ट्विस्ट आसी ह्यूमन को दुई मैनेजर ना एतला दी मैनेजर दिनेश बेहरा प्रशांत बेहरा एतला षड्यंत्र करी ह्यूमन को मारी दिया अभियोग होईची विभिन्न संगठन पक्षर उभय नारे थाना एतला ह्यूमन को मां को दुर्व्यवहार अश्लील भाषा गालिगुलज कर जहाँफल कौशल मुक्ति मोर्चा पक्षर ह्यूमन सागर को मैनेजर दिनेश बेहरा प्रशांत बेहरा नारे बलांगीर टाउन थाना एतला दी सहित आउ गोटे बड़ खबर आसुची ह्यूमन को लेकिन बड़ खुलासा कले आंकर गोटे प्रशंसा कर चक्रांत कर लोकप्रिय कंठशिल्पी ह्यूमन सागर परलोक 3 दिन हो सारा अंपक्षे आउ जड़े महिला ना आसुची जे कि जड़े गायिका तेज कह सहित किसी अन्य साम्राज्य अच्छी जहाँ एवं पुलिस तदंतर जना पड़ तेज आग को अपेक्षा अच्छी पुलिस केबे तदंत करुची आउ से नेकी परवर्ती खबर राज्य कैबिनेट रे 12टी प्रस्ताव को अनुमोदन ओडिशा रे प्रतिष्ठा 5टी ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर राज्य कैबिनेट रे 12टी प्रस्ताव अनुमोदन मिलची जहाँ फल इस्पात और खनि विभाग 2टी प्रस्ताव उपरे मोहर अर्थ आईटी समेत विभाग प्रस्ताव को मंजूरी एससी एसटी छात्र छात्री मेधावृत्ति वृद्धि कैबिनेट मंजूरी ओडिशा रो प्रतिष्ठा ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर पे आसीबे 1000 कोटी पुंजी निवेश सहित जल प्रदूषण नियम संशोधन प्रस्ताव को अनुमोदन मिली मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी अध्यक्षत लोकसेवा भवन में बसी राज्य कैबिनेट गुरुत्वपूर्ण बैठक मुख्यमंत्री मेधावी छात्र छात्री को वृत्ति वृद्धि करती जनजाति छात्र छात्री को वृत्ति प्रदान करेणिकी 11,000 टंका बदल 16,000 टंका छात्री को 17,000 टंका वृत्ति मिल सूचना मिलूँ। परवर्ती खबर बढ़िला पुरी श्रीमंदिर सेवायत पेंशन राशि तेबे सूचना देले मुख्य प्रशासक अरविंद पाड़ी मासिक वरिष्ठ सेवायत 4,000 टंका 5,000 टंका पेंशन वृद्धि होईछि 2026 जनवरी वर्धित पेंशन लागू हेबो सेवायत कन्या मानक विवाह राशि 1 लाख टंका वृद्धि कराइछि श्रीमंदिर को स्वच्छतार दान पई एटीएम रे मध्ये आसीबो मेसेज तेबे पुरी को आसुतबा श्रद्धालु माने एटीएम टंका व्यवहार कले एक मेसेज आसीबो रसीद बाहरिबा पूर्व एटीएम रे एक मेसेज आसीबो श्रीमंदिर स्वेच्छा रे किछि दान करबा को चाहुचन जदि मेसेज आसीबो श्रद्धालु राजी हेले तांको कार्ड रो टंका दे परिबे एने बैंक कर्तृपक्ष सहित आलोचना करियो बोली सूचना मिलुची। परवर्ती खबर पिला मानकु दिया जाउथबा खाद्यर मान जांच हेबो आश्रम स्कूल परिदर्शन कर छात्र छात्री सुविधा असुविधा विषय पचर मशारी टांगी शोईबाकू छात्र छात्री को परामर्श दिया पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर बुली देखिले कहुच्छी राशन कार्ड हिताधिकारी तालिका केन्द्र प्रदर्शन करने निर्देश दी अपराह सर्किट हाउस जाजपुर ठारे एक समीक्षा बैठक जोग देते कहुच्छी तेबे एने कि ओडिशा खाद्य आयोगर अध्यक्ष श्री अब निकांत साहू 2 दिन जाजपुर गस्तरे धर्मशाला ब्लॉक गस्त कर सबकि जांच करते तेबे चाषी मानक धान संग्रह संपर्क आलोचना होता सहित कलिका केन्द्र खोल आलोचना होता समस्त अंगनवाड़ी केन्द्र को स्वच्छ पानीय जल टॉयलेट व्यवस्था करा परवर्ती खबर बालीजात्रा पड़िया को नहीं हाईकोर्ट को असंतोष 7 दिन भितर सफाई पे निर्देश देले 35 लाख टंका व्यय कर घर एजेंसी को सफाई दायित्व दि जाइए सफाई एक प्रकार प्रहसन होता एडवोकेट कमिटी कहुई तेज 35 लाख टंका खर्च हम बालीजात्रा पड़िया को सफा करने 7 दिन मध्य सफाई कार्य शेष करने कटक महानगर निगम निर्देश देइचंती नवेम्बर 27 सुधा बालीजात्रा पड़िया सफाई कार्यक्रम निर्देश देवा बेले एडवोकेट कमिटी डिसेम्बर 2 उपर तल बाली पड़िया निकटवर्ती पार्श्व परिवर्तन करी डिसेम्बर 4 सुधा सफाई संक्रांत रिपोर्ट अदालत दाखल करने निर्देश दी तेज विशेषकर कहुचे 500 कोटी टंकार एक बड़ कार्य विलंब को नहीं प्रश्न करते यह बड़ जनस्वार्थ कार्य जेभली कौन त्रुटि न रुए से कार्य वाटक एवं अटकी रही।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆଜିଠୁ ମୋଦିଙ୍କ ତିନିଦିନିଆ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଗସ୍ତ। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ଜୋହାନ୍ସବର୍ଗରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ G20 ଲିଡରସିପ୍ ସମ୍ମିଳନୀରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। G20 ସମ୍ମିଳନୀରେ ଭାରତ ଏଜେଣ୍ଡା ଉପସ୍ଥାପନ କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଆଜିଠୁ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ଜୋହାନ୍ସବର୍ଗରେ ମଧ୍ୟ G20 ସମ୍ମିଳନୀ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ଯାହା ଆସନ୍ତା 23 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ତେବେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ G20 ସମ୍ମିଳନୀ ଆଫ୍ରିକା ମହାଦେଶରେ ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଛି। ଚତୁର୍ଥ ଥର ପାଇଁ ଆୟୋଜନ ହେଉଛି G20 ସମ୍ମିଳନୀ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ, ବ୍ରାଜିଲ, ଭାରତରେ ସମ୍ମିଳନୀ ମଧ୍ୟ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଇଡିର ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ, ଭାଟିକା ଗ୍ରୁପର 108 କୋଟି ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର ବାଣିଜ୍ୟିକ ଜମି ଜବତ। ତେବେ ଭାଟିକା ଗ୍ରୁପର ବାଣିଜ୍ୟ ଜମି ଜବତ ହୋଇଛି। ଏହି ପ୍ଲଟର ପରିମାଣ ପାଖାପାଖି 1.35 ଏକର। ଏହାର ମୂଲ୍ୟ 108 କୋଟି ଟଙ୍କା ହେବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଉଛି। ଏହି ମନି ଲଣ୍ଡରିଂ ମାମଲାରେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଇଛି। 2021 ମସିହାରେ ଦିଲ୍ଲୀର ଅର୍ଥନୈତିକ ଅପରାଧ ଶାଖା ଦ୍ୱାରା ଦାଖଲ କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଉପରେ ଆଧାରିତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ତେବେ ଏଫଆଇଆରରେ ଭାଟିକା ଲିମିଟେଡ ବା ଏହାର ପ୍ରମୋଟର ଅନିଲ ଭୋଲ୍ଲା ଏବଂ ଗୌତମ ଭୋଲ୍ଲାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କେତେକ ଉପରେ ଠକେଇ, ଅପରାଧୀୟ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର, ନିବେଶକୁ ଭ୍ରମିତ କରିବାର ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ତେବେ ଉକ୍ତ ଜମିକୁ ଏବେ ଇଡି ମଧ୍ୟ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଗଣତି ମଣତି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଅରବିନ୍ଦ ପାଢ଼ୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନୀତିକାନ୍ତି ଅଧିକ ନଥିବ ସେହି ସମୟରେ ଗଣତି ମଣତି ହେବ। ନୀତିରେ ବାଧା ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କୁ ଯେପରି ଅସୁବିଧା ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯିବ ଏନେଇକି ଏକ ଏସଓପି ଜାରି ରହିଛି। ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଗଣତି ମଣତି ହେବ, କୌଣସି ସମୟ ସୀମା ନୁହେଁ। ତ୍ରୁଟି ଶୂନ୍ୟ ଗଣତି ମଣତି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ଏମାର ମୋଟର ଜବତ ରୂପା ଇଟାକୁ ନେଇ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ତେବେ ତା ସହିତ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଅଳଙ୍କାର ଏକ ସେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଗୃହୀତ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଶୁଖୁଆ ମାର୍କେଟ ବିଲ୍ଡିଂ ଶୁଭାରମ୍ଭ କଲେ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ। ବିଶ୍ୱ ମତ୍ସ୍ୟ ଦିବସ ଅବସରରେ ହୁମାହାଟ ପଡ଼ିଆଠାରେ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଶୁଖୁଆ ମାର୍କେଟ ବିଲ୍ଡିଂ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ଛତ୍ରପୁର ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଶିବାଶିଷ ବରାଳ ଏହା ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ପୂର୍ବ ସରକାର ସମୟରେ 2018ରେ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଶୁଖୁଆ ମାର୍କେଟ ବିଲ୍ଡିଂ ବ୍ରାଉଣ୍ଡିଂ ୱାଲ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ 7 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ଅଟକଳ ହୋଇଥିଲା। ବ୍ରିଜ ଆଣ୍ଡ ରୁଫ ବିଭାଗ ଏହାର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ହାତକୁ ନେଇଥିଲା। 2ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବ୍ରିଜ ଆଣ୍ଡ ରୁଫ କମ୍ପାନୀର ବରିଷ୍ଠ ପ୍ରବନ୍ଧକ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ମହାନ୍ତି ଏବଂ ଭେଙ୍କଟ ରାୟ, ଅଶ୍ବିନୀ ସାହୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରି ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଏଠାକୁ ଆସୁଥିବା ଶୁଖୁଆ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ରାତ୍ର ରହଣି ଆବଶ୍ୟକ ଶୌଚାଳୟ ଆଦି ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କଟକ ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଆଇଆଇଟି ଭୁବନେଶ୍ୱର ବୈଷୟିକ ଟିମ୍। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଭାରତ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା T20 ପୂର୍ବରୁ ଷ୍ଟାଡିୟମ ବୁଲି ଦେଖିଛନ୍ତି। 8 ଜଣିଆ ଟିମ୍ ଗ୍ୟାଲେରୀ, କର୍ପୋରେଟର ବକ୍ସ, ଭିଭିଆଇପି ବକ୍ସ, ପାଭିଲିୟନ ବୁଲିଛନ୍ତି। ଅନୁଧ୍ୟାନ ପରେ ସରକାର ସ୍ଥିତି ସମ୍ପର୍କରେ ଟିମ୍ ରିପୋର୍ଟ ଦେବ। ଡିସେମ୍ବର 9ରେ ଭାରତ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ T20 ଖେଳାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଲଘୁଚାପ। ଏହା ପ୍ରଭାବରେ 22 ତାରିଖ ବେଳକୁ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସମୁଦ୍ର ଭିତର ପଶ୍ଚିମ, ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ ଘନୀଭୂତ ହୋଇ 24 ତାରିଖ ବେଳକୁ ଦକ୍ଷିଣ ବଙ୍ଗୋପସାଗର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅବବାତରେ ପରିଣତ ହେବ। ସେପଟେ 27 ବେଳକୁ ବାତ୍ୟା ହେବ ବୋଲି ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। ବାତ୍ୟା ହେଲେ ଉତ୍ତର ତାମିଲନାଡୁ, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ମାଡ଼ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ବାତ୍ୟା ପ୍ରଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ରର ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକା ମନୋରମା ମହାନ୍ତି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ପାଇଁ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଏକ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଏହା ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଗତି କରି ଅଧିକ ଘନୀଭୂତ ହେବ। 24 ତାରିଖ ବେଳକୁ ଦକ୍ଷିଣ ଅବବାତରେ ରୂପ ନେଇପାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ 48 ଘଣ୍ଟାରେ ମଧ୍ୟ 26 ତାରିଖ ବେଳକୁ ଆହୁରି ଘନୀଭୂତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତେଣୁ ଧାନ ପାଚୁଥିବାରୁ ବର୍ଷା ହେଲେ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହେବ ବୋଲି ଚିନ୍ତାରେ ଏବେ ଚାଷୀ ଅଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 77ତମ ଏନସିସି ଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ ସଚେତନତା ରାଲି। ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ବ୍ୟାସନଗର ସ୍ୱୟଂ ଶାସିତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଏନସିସି କ୍ୟାଡେଟ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବେଟି ବଚାଓ ବେଟି ପଢାଓ ଶୀର୍ଷକ ବିଷୟକୁ ନେଇ ଏକ ସଚେତନତା ରାଲି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଆଜିର ସଚେତନତା ରାଲିକୁ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଶରତ କୁମାର ମଲ୍ଲିକ ପତାକା ହଲାଇ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର 1 ଓଡ଼ିଶା ବାଟାଲିୟନ କଟକର ଏନସିସି ଅଫିସର କ୍ୟାପ୍ଟେନ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଶତାଧିକ ଏନସିସି କ୍ୟାଡେଟ ହାତରେ ବ୍ୟାନର ଏବଂ ପ୍ଲାକାର୍ଡ ଧରି ନାରୀ ଶିକ୍ଷାକୁ ଉଜାଗର କରିବା, କନ୍ୟା ଭ୍ରୂଣ ହତ୍ୟା ନ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସଚେତନତାର ବାର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ପଡ଼ିଲା 19ଟି ୱିକେଟ। ପର୍ଥରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମଧ୍ୟରେ ଆଶେଷ କ୍ରିକେଟ ସିଜନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏହି ସିଜନରେ 5ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ। ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟର ପ୍ରଥମ ଦିବସରେ 19 ୱିକେଟର ପତନ ଘଟିଛି। ଇଂଲଣ୍ଡ ଟସ୍ ଜିତି ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା।
तेबे मिचेल स्टार्क घातक बोलिंग सामना करि पार नथिले इंग्लैंड 172 रन रे ऑल आउट होई थिले। तेबे ओली पॉप 46, हैरी ब्रूक 52 एवं जेमी स्मिथ 33 रन करिथिले। परवर्ती खबर रही एबे युद्ध बंद कर जेलेस्की को शेष अल्टीमेटेड देले ट्रम्प। तेबे कहउचंदी जे अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प रूस यूक्रेन शांति चुक्तिनामा संपर्क रे यूक्रेनीय राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेस्की को मध्य अल्टीमेटम देइचंती। ट्रम्प यूक्रेन राष्ट्रपति को मध्य कहिचंदी जदि नवेम्बर 27-28 सुधा श्रुति शांति योजना स्वाक्षर न करती तेबे क्षमतारू हटाई दिया जिवो। ट्रम्प मध्य जेलेस्की को धमक देई कहिचंदी क्षमतारू हटाइबा पर तांको तुरंत जेल दंडरे दंडित कराजिवो। आमे कोनोसी मूल्य रे युद्ध बंद करे पे चाहूछु। तेबे अमेरिका विदेश मंत्री मार्को रूबियो यूक्रेन रो राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेस्की को भेटी ट्रम्प योजना सहमत हेबा पे एबे अल्टीमेटम जारी करिचंती। परवर्ती खबर महाविजय पर महिला को मिलिलानी गुरुत्व। तेबे नीतीश को मंत्रिमंडल स्थान पाइले 3 महिला। बिहार एनडीए विपुल विजय पछरे महिला वोटर माने जोग रहिछि किंतु एबे सही अनुसार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मंत्रिमंडल महिला को स्थान दिया जाय नहीं। गुरुवार दिन 26 जन मंत्री शपथ नैता बेले सेमानक मध्य मात्र 3 जन महिला को स्थान मिलिछि। 3 महिला हेले लेसी सिंह, रमा निषाद एवं श्रेयसी सिंह। तेबे नीतीश 10म थर पर बिहार मुख्यमंत्री होइचंती जहा फल इतिहास मध्य सृष्टि होइछि। परवर्ती खबर होची चाषी मानकु एजाय आसलानी 21तम किस्ती जहा फल सरकारी निष्पत्ति अनुसार चाषी माने थरुटे जाय ई केवाईसी करि दियंतु जहा फल चाषी मानकु मध्य आसीबो। बहु कष्ट चैलेंज करी चाषी माने प्रति वर्ष मध्य फसल करिथांती जहा फल सरकार मध्य चाषी मानकु पीएम किसान योजना रे वार्षिक मध्य 6000 टंका 3टी किस्ती रे प्रदान करिथांती किंतु एपर्यंत जे कोनसी चाषी के आसीनी तुरंत ई केवाईसी स्टेटस चेक करि दियंतु। परवर्ती खबर होची एथर स्कूल पिलांकु मिलिबो एबे वृत्ति राशि अधिक ए नै कि मुख्यमंत्री बड़ घोषणा करचंती। एसएचजी महिला को बिना सुधरे मध्य ऋण मिलिबो। सेपटे प्रभाती परिडा मध्य एसएचजी महिला को किछि ऋण मध्य फेराई ऋणर सुध फेराइचंती जहा फल तांको केवल ऋण सुझिया पड़िबो सुध देबा पई पड़िबो नाही। तबे ये थिला आजर किछटा खबर। जदि खबरटी भल लागिता लाइक करिवे। आगु को वीडियो देखिया पई हेले चैनल को सब्सक्राइब कर देबे।